গুড মর্নিং সকলকে। কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম গৌরীকুণ্ড থেকে। গৌরীকুণ্ডকে কেদারনাথের সিংহদ্বার বলা হয়। এখান থেকেই কেদারনাথের উদ্দেশ্যে ট্রেকটা স্টার্ট হয়। চারদিকে প্রচণ্ড ঠান্ডা, জাস্ট জমে যাচ্ছি। প্রচুর মানুষ সারা রাত ধরে হাঁটছেন। আমি হোটেল রুম থেকেই শব্দ পাচ্ছিলাম, সেই আওয়াজ, ঘোড়ার আওয়াজ, মানুষের আওয়াজ। চলুন তাহলে এই ভিডিওতে আমি টোটাল কেদারনাথ যাত্রাটা দেখাবো। অলরেডি আস্তে আস্তে করে আলো ফোটা শুরু হয়ে গেছে, এখনও অন্ধকার কিন্তু রয়েছে, একটু একটু করে ফুটছে। हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। मिलेंगे ना, ऊपर बम बम बोले। चलते रहो, चलते रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भाई इधर भी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, उसको भी ले लो, बोल रहा है ना हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। हो रहा हेलीकॉप्टर, अरे निकल गया। हर हर महादेव। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लोग क्यों जाते हैं घोड़े से? एक आदमी तो गिर ही गया। हेलीकॉप्टर है, पैदल जाओ ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। मन की भक्ति ही शक्ति है, क्यों जाना है, घर में ही है ना। हेलीकॉप्टर होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं जाओ। কেদারনাথ ভারতের অন্যতম এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। এটি শিবের 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি। এই কেদারনাথ মন্দিরটি মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। কেদারনাথ ট্রেকের ক্ষেত্রে সবার ফার্স্টে আমি যেটা বলবো সেটা হলো জল। শরীরকে ডিহাইড্রেশনের থেকে বাঁচাতে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে জল সারা রাস্তা ধরে খেতে খেতে যেতেই হবে। আর তার সাথে এখানে আমি যেটা খাচ্ছি সেটা হলো ডার্ক চকলেট। আমি ডার্ক চকলেটের একটা বড় বার কিনে নিয়েছিলাম। ডার্ক চকলেট, ওআরএস, বিভিন্ন ধরনের ড্রাই নাটস, এগুলো খেতেই হবে, কেননা খালি পেটে ট্রেক করা যাবে না, তাতে শরীরের ক্ষতি হবে। তাই এগুলো খেতে খেতেই আমি চলছি। জঙ্গল চটি পার হওয়ার পর থেকেই রাস্তা আস্তে আস্তে করে খারাপ হতে থাকে। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। थोड़ा रास्ता खराब है, ये कीचड़ है, पूरे रास्ते में ही कीचड़ है।
पूरे रास्ते में कीचड़ है। भाई एक बार हाय बोल दो, हाय बोल दो। पूरे रास्ते में कीचड़ है, बहुत स्लिपरी है। ठीक तरह से जूता पहन के आना चाहिए, नहीं तो स्कीट करता है। हर हर महादेव, हर महादेव। बहुत स्लिपरी है, ও বাপরে। রাস্তাগুলো কিন্তু সমান নয়, নিচের থেকে ওপর দিকে ওঠা হচ্ছে। আর রাস্তা যেহেতু এরকম পিচ্ছিল, তাই উঠতেও কিন্তু খুব অসুবিধা হয়। তাই এই জায়গাগুলোতে ভালো জুতো না পরে আসলে সত্যিই খুব বিপজ্জনক। এই সমস্ত রাস্তায় ট্রেক করতে গেলে লাঠি নিয়ে চলতেই হবে। এখানে হাতে লাঠি একটা বিশাল বড় সাপোর্ট সিস্টেম হিসাবে কাজ করে। তাই সকলকেই বলবো একটা লাঠি প্রথমেই ট্রেক শুরু হওয়ার আগেই নিয়ে নিতে। 20-30 টাকা হিসাবে লাঠিগুলো পেয়ে যাবেন। শরীরকে ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচাতে আমি একটি শশা খাচ্ছি। এখানকার মাইলস্টোনগুলোতে যা লেখা থাকে সেই হিসাবে কিন্তু চললে খুব বিপদে পড়ে যাবেন, কেননা গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত 21 কিলোমিটারের রাস্তা। আর মাইলস্টোনগুলোতে অন্য কিছুই জানান দেয়। যেই আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সেটা কিন্তু মন্দাকিনী নদীর কুলকুল শব্দ, শোঁ শোঁ শব্দ হিসাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে। नीचे से लोग आ रहे हैं। अरे भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बोले। এই ভাইদের সাথে আমার গৌরীকুণ্ড থেকে দেখা হয়েছিল। রাস্তায় চলতে চলতেই পরিচয়, তারপর একসাথে হাঁটা। এরা হরিয়ানা থেকে এসেছে। এরা 4 ধাম যাত্রা করছে, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ আর বদ্রীনাথ। আমি এবছর কেদারনাথ আর বদ্রীনাথ একসাথে করছি। পরবর্তীতে ইচ্ছে আছে গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী দুটোই কমপ্লিট করার। এই 4 ধাম যাত্রা করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও বিভিন্ন মানুষ এখানে সব সময় আসে। কেদারনাথ 6 মাসের জন্য খোলা থাকে। আমরা পৌঁছে গেছি রামবাড়াতে। এই রামবাড়া খুবই বিখ্যাত একটা জায়গা। हम लोग पहुंच गए रामबाड़ा। ये रामबाड़ा है। क्या हुआ? हाँ, चल रहे हैं। चलो चलो, लेट हो जाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे। मेरा हिंदी बहुत खराब है ना भाई। वो समझ लेता है ना। एक्चुअली लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ना। तो मेरा हिंदी वाला जो दोस्त लोग होता है वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो चल जाता है। नहीं तो मेरा हिंदी से ना, मेरी हिंदी से मैं ही फीट हो जाती हूँ। इधर से क्या, इधर से ये है रामबाड़ा, जो बहुत ही फेमस जगह है। कुछ ही नज़दीकी में ही है ना वो केदारनाथ टेम्पल। इधर से सामने ही है, वो जो दिख रहा है ना उधर में। हमको उधर में जाना है, उस साइड में जाना है। बहुत ही अच्छा है केदारनाथ ट्रैक, बहुत ही अच्छा है। फिजिकल फिटनेस जब होता है ना तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिसके थोड़ा वीक है वो भी आ सकते हैं, और लेकिन वो 1-2 महीने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, वो फिटनेस के थोड़ा फिटनेस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाय हाय गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा है मेरा ये केदार वाला जो टूर है ना। थैंक यू गॉड for helping me to come here. I love this place. और वो इधर में भी है। वीडियो चल रहा है, सभी जगह है। अच्छा, तो सभी भाइयों को हर हर महादेव सभी भाइयों को। तो हम यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए। दीदी तो चाय पीती नहीं है, हमारी दीदी चाय नहीं पीती, तो हम चाय पीने के लिए रुके थे। दीदी हमारे साथ है, हर हर महादेव।
इस टाइप का चढ़ाइया। ওদেরকে ওখানেই রেখে আমি চললাম। ওরা ওখানে চা খাচ্ছে, আমি তো চা খাই না, তাই আমি এগিয়ে চললাম। আবার কারোর সাথে হয়তো রাস্তায় পরিচয় হবে। ओ माय गॉड। এখানে রাস্তাগুলো ভালো, কিন্তু অনেকটা উঁচু উঁচু, তার জন্য উঠতে গিয়ে অনেকটা ওয়েট করে করে উঠতে হচ্ছে। वो दूर से भी है, दूर से भी है। वो जो दूर है उधर से आ रहा है। ओए बाप रे। अभी 1 किलोमीटर चलो तो पहाड़वा आऊंगा। केदारनाथ 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं बहुत साल पहले घर चुका हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रॉबिन घोष है। और मैं उज्जैन, सोमनाथ, महाकालेश्वर, बाबा बागेश्वर धाम बहुत जगह घूमे हैं हमने। शॉर्टकट में बता रहे हैं, हम घूम ले पूरा भारत। धीरे धीरे जैसे प्रभु ले जा रहे महादेव। विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास कुछ नहीं मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, जोर से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले। बम बम बोले। बाप रे। क्या कर रहा है ये जाम हो गई। কেদারনাথ দর্শন করতে হেলিকপ্টারের সাথে সাথে ডুলিগুলোও রয়েছে। এটা এক ধরনের ডুলি, যেটাতে একজন বসতে পারে। আরেক ধরনের ডুলি রয়েছে যেটা 4 জন মিলে বহন করে। আর হেঁটে হেঁটে তো অবশ্যই আসা যায়, যেটা আমি প্রেফার করি। তবে ঘোড়াতে না যাওয়াই ভালো, কেননা এই নির্বোধ অসহায় প্রাণীগুলোকে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমরা ভক্তি করবো আর এদের কষ্ট দেব, তাই কখনো হয়? এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দের। এখানের গ্লেসিয়ারটা বাবা কেদারনাথ ধামের ওখান থেকে এসেছে। পুরো জায়গা জুড়ে কেদারনাথের দৃশ্যটা এখান থেকে উপলব্ধি করা যায়, কেননা কি সুন্দর গ্লেসিয়ারটা এত সুন্দরভাবে এখানে জমে আছে। জাস্ট আমি এখানে এসে মনটা খুব খুশি হয়ে গেছিল, আনন্দ করেছি, খুব ভীষণ আনন্দ করেছি। আমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এখানে ছিলাম, আবার যাত্রা করলাম। এখন হাঁটছি, রাস্তাটা বেশ সমতল, এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগে। আর খুব একটা বেশি দূর নেই, এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়, ওই পাহাড় থেকে ওই পাহাড় চলছি। अरे बाप रे, हेलीकॉप्टर, इससे लोग जाते हैं। बहुत सारे हेलीकॉप्टर है ये इधर में ना। मैं भी वीडियो कर रही हूँ। आप भी वीडियो कर टायर्ड हूँ लेकिन वीडियो चल रहा है। बोलो। अभी हम लोग केदारनाथ के पास ही है। अपनी लैंग्वेज में बोलो, अपनी लैंग्वेज में। আমরা এখন কেদারনাথের কাছেই আছি। हाँ जी, কেদারনাথ বাবার সামনেই। हाँ जी। খুব ভালো আমাদের ট্রেকটা হয়েছে, खूब भालो, খুব ভালো। खूब भालो छो। बोलिए बोलिए। भालो। खूब भालो। ये मेरा फ्रेंड है, ये जम्मू से है। तो जय श्री राम। जय श्री राम। राम का भक्त है, मैं कृष्णा जी के भक्त हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, अभी कितना टाइम हुआ है? दोपहर का 1:15 उतना भी जल्दी नहीं है। बहुत एंजॉय करके हम लोग चेक कर रहे हैं। ভালো লাগছে খুব। मैं खो गया था, इनके साथ बहुत मजा आया, बातें करते करते जा रही हूँ।
बहुत सारा पैसेंजर या टूरिस्ट लोग इधर में है। अच्छा है। बाप रे बाप, अरे बाप रे, एक ही रास्ता है घोड़ों का भी हम लोगों का भी। मिडिल से जाओ ना आप लोग। इधर से क्या जाओ, ये देखो ना मेरे को। हम लोग तो इधर से जाते हैं। अरे बाप रे, बहुत कीचड़ है, कैसे जाए? पोटी भी हो रहा है। मिडिल से जाना है ना भैया जी। ये पोटी है, हाँ, घोड़ों का पोटी है। बहुत बढ़िया खुशबू है, बहुत बढ़िया खुशबू है। हमारी भाषा में इसको लेत बोलते हैं। लेत बोलते हैं, शर्मा जी के भाषा में इसको लेत बोलते हैं। এগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে না, এগুলো সব গ্লেসিয়ার, ওপর থেকে এসেছে কেদারনাথ বাবার ওখান থেকে। টোটাল এরিয়াটায় গ্লেসিয়ার আছে বিভিন্ন দিকে। দারুণ ভিউ, কিন্তু রাস্তাটা ততটাই খতরনাক, কি বলবো। কেদারনাথের এই রাস্তায় বিভিন্ন দোকান রয়েছে, তাই কারোর ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই, কেননা এই রাস্তায় দোকানগুলোতে বিভিন্ন খাবার, ম্যাগি এগুলো পাওয়া যায়। আমি বলবো এই ম্যাগি এই জিনিসগুলো না খেতে, কেননা অনেক সময় আমাদের ফুড পয়জনের প্রবলেম হতে পারে। আমি প্রেফার করি নিজেই ক্যারি করা খাবার, আমার সাথেই ছিল, যা খিদে পেয়েছে আমি নিজেই নিয়ে নিয়েছিলাম ব্যাগের মধ্যে করে। আর 2 কিলোমিটার আছে কেদারনাথ ঘুরতেই। এই জায়গাটায় মেন ক্লাউড বাসটা হয়েছিল। রাস্তায় বিভিন্ন মেডিকেল পারপাসে বিভিন্ন বেস ক্যাম্পগুলো রয়েছে, তাই মেডিকেল কোনো দরকার হলে অবশ্যই এখানে কিন্তু সুবিধা রয়েছে। আরেকটা কথা বলবো, এখানে বিভিন্ন শর্টকাট রাস্তা রয়েছে, প্লিজ প্লিজ শর্টকাট রাস্তাগুলো ইউজ করবে না। অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটেছে, আমার নিজের সামনেও ঘটেছে, একজন হাঁটতে প্রচণ্ড লেগেছে। হ্যালো, আচ্ছা এখানে জিও সিম কাজ করে, এয়ারটেলও ভালো করেই কাজ করে। কিছু জায়গায় তো নেটওয়ার্ক ইস্যুজ আছে, কিন্তু জিও আর এয়ারটেল বাদ দিয়ে অন্য কোনো নেটওয়ার্ক কিন্তু কাজ করে না। আমার কাছে BSNL আছে, वोडा আছে, जियो আছে, BSNL और क्या है, वो इस तरह ही है, ठीक है। लेकिन ना वो जियो और क्या गड़बड़ हो गया है, इतना ऊपर है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ से आए? देवपुर। कपूर होगा इनसे, बोले ले कपूरा। हर हर महादेव। उससे तो इधर में ना वो जियो और एयरटेल का सिम जो है वो अच्छे तरह से चलता है। और आने के वक्त ना पावर बैंक लेकर आओ। इधर में ना वो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, सोनप्रयाग में मिल जाता है, गौरीकुंड में अच्छा सा होटल में भी मिल जाता है, और सरकारी जो है उधर में भी मिल जाता है, लेकिन केदारनाथ में नहीं मिलेगा उस टाइप का, ठीक है। तो अपना सेफ्टी अपने पास, या पावर बैंक ले आओ या फिर 2-3 मोबाइल ले आओ। मेरे पास 2-3 मोबाइल फोन है, मैं पावर बैंक नहीं यूज करती हूँ। एक गन ले आओ, दुकान पे जाना है, बोलना चार्ज लगाएगा। नहीं इधर पे लो वोल्टेज रहता है। अब बाबा का घर ना बहुत दूर है, इतना दूर क्यों है बाबा का घर मुझे मालूम नहीं है, बाबा से ही पूछना पड़ेगा इतना दूर क्यों घर किया। बाबा बच्चों से नाराज है। वो 2 है, एक आ रहा है एक जा रहा है। बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर है ना इधर पे, बहुत टूरिस्ट लोग आ रहा है। ये केदार बाबा का कपूर एक ही नहीं है। गेट है, हम लोग पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लो, আমরা যত কাছে আসছি বৃষ্টিটা হয়ে চলেছে, পুষ্পবৃষ্টি আমি এটাকে বলবো। পুষ্পবৃষ্টি পড়ছে, কেদারনাথ দর্শন করতে যাচ্ছি। সারা রাস্তায় কোনো বৃষ্টি ছিল না, ছত্রি দো ইধার পে আও। সারা রাস্তায় কোনো বৃষ্টি ছিল না, এখন বৃষ্টি হচ্ছে, যেটা আমার জন্য খুব ভালো লাগছে, ঠিক আছে। এখানে সবসময় বৃষ্টি হয় যখন তখন,
হুট করে বৃষ্টি নামে, কিন্তু সারা রাস্তা আমি পাইনি। কিন্তু বাবার দর্শন এখনই করবো, আমি দেখেও ফেলেছি বাবার ঠিক মন্দিরের মাথাটা, আমি দেখাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত এইটুকুই থাক, বাই বাই। কেদার বাবা দর্শনের জন্য হেলিকপ্টার বুকিং অনলাইনেই হয়। এ সারে লোক এখন যারা দাঁড়িয়ে আছে এখানে, সবাই কেদার বাবাকে দর্শনের জন্য দাঁড়িয়েছে। বিশাল বড় লাইন হয়, দুটো লাইন থাকে, একটা নর্মাল মানুষদের জন্য, একটা নর্মাল মানুষদের জন্য, আরেকটা হলো ভিআইপি। ভিআইপিটাতে করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় টিকিট কাটলে, ভালো, বেশ বিশাল বড় লাইন। ফাইনালি কেদার বাবার চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। পৌঁছে গেছি আমার ড্রিম ডেস্টিনেশনে, কেদারনাথ। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकर। বুঝলে, কারণ মেয়ে দেখো, মেয়ে পুরো ভিজে গেছে। पूरा ग्रुप चले ना, ठीक है। আজ 20 তারিখ, 20শে মে। সকালবেলা ট্রেক শুরু করেছিলাম, একদম ভোরে পৌঁছে গেছি। এখন সন্ধে হতে চলেছে। এখানে দেরিতে সূর্য ডোবে। এখনো এখানে 6:30 বাজে। এখনো এখানে লাইট আছে, আলো আছে, তবে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে। তার জন্য আজকে কি হয়েছে, আজকে ওয়েদারটা একদম কি বলবো, সেইভাবে দেখাতে পারছি না। তবে আমি একটু মন্দিরের ভিডিওটা দেখাই। প্রচন্ড ভিড়, প্রচন্ড মানে প্রচন্ড ভিড়, দারুণ। সারাদিনের এতখানি 21 কিলোমিটার ট্রেকের, অনেক জায়গা অনেক ধরনের ট্রেকের কিলোমিটার বলছে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমার ফোনে যেটা ট্র্যাক করেছে সেটাতে দেখালো 21 কিলোমিটার, একদম গৌরীকুণ্ড থেকে। তা খুব সুন্দর জায়গাটা, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। আবার দেখাবো, বৃষ্টি কমে গেলে দেখাবো। আজকের দিনটা এখানে আছি, কালকে সকাল সকাল পুজো দেব, তারপর বাবা ভৈরবকে দেখব, অনেককে দেখবার আছে, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ছিল কেদারনাথের ওপরে আমার একটি ছোট্ট ব্লগ। কেমন লাগলো জানাবেন। হর হর মহাদেব, জয় ভোলেনাথ।